बाप और बेटी और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर मैं आवे मारिया कैथलिक टीवी की तरफ से आप सबको आज की इस खसूसी नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 2023 के साल को फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की जानिब से ख़ानदानों का साल करार दिया गया है और इस साल के दौरान हमारी पूरी डायसिस में पैरिशेस में मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए जा रहे हैं ताकि ख़ानदानों की रूहानी और जिस्मानी और कलीसियाई तौर पर उनकी तालीम व तरबियत की जा सके ताकि ख़ानदान मसीही ईमान में मजबूत होकर अपने घरानों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए तरक्की और खुशहाली का बाइस ठहर सके। तो आज का जो प्रोग्राम है ये खसूसी नशिस्त आपके साथ हम ये पेश कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की तरफ से एक खसूसी ख़त जो है चौपानी ख़त जारी किया गया है जो कि ख़ानदानों के साल के हवाले से है और इस ख़त के अंदर उन्होंने 5 निकात जो है वो पेश किए हैं और ख़ानदानों के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बड़ी मुफस्सल और बड़ी खूबसूरत जो है वो बातचीत की है। तो आज इस चौपानी ख़त पर हम पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं रेवरेंड फादर आमिर यकूब जो कि आवर लेडी ऑफ फातिमा पैरिश इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो फाजी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमाया बाबू साजिद अमीन जो कि होली फैमिली कैथलिक चर्च रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे बाई जानिब जो है डैनियल फ्रांसिस जो कि सेंट मेरी कैथलिक चर्च सैटेलाइट टाउन से है और उनके साथ उनकी मिसिस हैं रुखसाना डैनियल, वो भी सैटेलाइट टाउन सेंट मेरी कैथलिक चर्च से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं आप सबको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की तरफ से कलीसिया के लिए एक चौपानी ख़त जो है वो जारी किया गया है और वो हमेशा हर साल जो भी साल करार देते हैं उसमें वो एक खसूसी तौर पर एक ख़त जो है वो चौपानी ख़त जो है वो कलीसिया के नाम जो है वो जारी करते हैं और उसमें अपने वो उन ख्यालात को, उस विजन को, उस सोच को वो शेयर करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने उस साल को जो है वो करार दिया है। तो आज हम फिर एक दफ़ा इकट्ठे हैं ताकि हम चौपानी ख़त पर बातचीत कर सकें। तो मैं सबसे पहले यही से इकट्ठे हैं, ठीक है। तो आज हम सब एक दफ़ा फिर इकट्ठे हैं तो ताकि हम इस चौपानी ख़त पर बातचीत कर सकें। मैं सबसे पहले रेवरेंड फादर आमिर यकूब से गुजारिश करूंगा और उनसे बातचीत का आगाज़ करूंगा कि फादर बिशप साहब ने जो 2023 के साल को ख़ानदान का साल करार दिया है और इसमें उन्होंने एक आयत चुनी है, बड़ी मरकज़ी आयत है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और इसके साथ साथ एक बड़ा खूबसूरत मौजू भी है जो ख़ानदान पर मुश्तमिल है कि वफ़ादारी, ताबियादारी और फर्मा बरदारी ये मौजू है। तो इसके ऊपर आपके क्या ख्याल है कि ये मौजू किस तरह इस साल को मनाने के लिए हमारे लिए एक मददगार साबित हो सकता है? शुक्रिया सरफराद। चौपानी ख़त जो इज़्ज़त माब आर्च बिशप जोसेफ अरशद ने पूरी कलीसिया के लिए लिखा है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे कबल के इसके पस मंज़र को देखना चाहिए कि पिछली चंद दहाइयों से हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि ख़ानदान और ख़ानदानी ज़िंदगी के मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हैं और दुनिया इस तेज़ी के साथ दुनिया ने तरक्की की जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छे और बुरे दोनों सूरतों में इसके असरात बड़े नुमायाँ हैं और ख़ानदान भी इससे महफूज नहीं रहा। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने बड़े अहम मौजू को चुना ताकि 2023 का साल ख़ानदानों के लिए मनाया जाए। इसकी जो आयत रखी गई वो ये था कि बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और ये आयत बिल्कुल इब्तदा से है जब खुदा ने कायनात को खल्क किया और इंसान को अपनी छवि पर बनाया और फरमाया कि आओ हम इंसान को बनाए और नर और नारियों से बनाया गया, यानी इंसान खुदा से निकला है और ये इलाही और अब्दी अहद है बस जिसे खुदा ने जोड़ा है। और इसी आयत का जो दूसरा हिस्सा है
वो खबरदार करता है खुदा कि इस रिश्ते को इंसान जुदा ना करे। सही। इंसान जो पहले सतह पर है वो खुद मियाँ और बीवी, वो शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन दूसरी सतह पे उसका खानदान है और उसके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब हैं। दोनों ही सूरतों में खुदा ने तंबीह की कि कोई भी इस रिश्ते को ना तो कमजोर करे ना इसमें दरार डाले। पहले खुद मियाँ और बीवी इसको ना कमजोर करे और फिर जो इर्द गिर्द के अफराद हैं वो भी इसको कमजोर ना करें। तो कैसे इस रिश्ते को मजबूत रखा जा सकता है? आर्च बिशप जोसेफ अरशद ने जो मौजू चुना वो बड़ा अहम है। मोहब्बत, उसके बाद वफादारी और फिर ताबेदारी। ये तीन बड़े सतून हैं जो शादीशुदा जोड़े के इस इज़्दवाजी रिश्ते को कायम रखने, इस इज़्दवाजी सफर को जारी रखने और फिर खानदानी जिंदगी में जब उसमें बच्चे हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, उनको आपस में मजबूत रखने के लिए इंतहाई अहम है। तो मैं ये समझता हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को, पूरी डायसिस को, कि ये साल और ये मौजू चुनना ये बरवक्त भी है और इंतहाई अहम भी है, क्योंकि इसके ज़रिए ख़ानदानों को बेदारी दी जाती है, ख़ानदानों को तैयार किया जाता है कि वो ख़ानदान के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। दूसरी अहम बात जो चुपानी ख़त बिशप साहब ने लिखा है, चुपानी ख़त में और फिर वो खतूत जो काहिनों को या रहबान को लिखे जाते हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। जी। जो रहबाना घरानों को और काहिनों को खत लिखे जाते हैं वो इनफरादी नोयत के होते हैं, जिसमें वो ऐसी हदायत जो सिर्फ काहिनों को और रहबान को दी जाती हैं इंतजामी अमूर को चलाने के लिए, कलीसिया अंदरूनी जो मामला हैं। लेकिन जो चुपानी खत है ये एक कलीसियाई और मुआशरती मौज़ूआत को देखते हुए, मसाइल को देखते हुए उनकी निशानदेही की जाती है। तो इस लिहाज से ये खत बड़ा अहम और बहुत ज़रूरी है और उम्मीद की जाती है कि इसकी बदौलत हमारी डायसिस में खुसूसी तौर पे और फिर इसकी तशहीर के ज़रिए पाकिस्तानी कलीसिया में जब ये पैगाम पहुंचता है तो यकीनन लोग ख़ानदानों की तरफ और शादीशुदा जोड़े खुद बैठकर अपने मसाइल को देखेंगे, ऐसे मसाइल जो इस रिश्ते को कमज़ोर करने का सबब बनते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, फाल साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से बिशप साहब के इस खत के ऊपर जो है वो तबसरा किया है, अपने ख्यालात का इजहार किया है। और अगर हम मौजूदा दौर को देखें तो बिल्कुल ऐसे ही फाल साहब के हर तरफ एक अफरा तफरी है, बेचैनी है, लड़ाई झगड़ा है, ख़ानदान टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। तो और ऐसे वक्त में इस खत का आना या इस साल को ख़ानदान का साल करार दिया जाना, मैं समझता हूँ एक बहुत ही एक मुस्बत अमल है। तो बाबू साजिद, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में जो हमारे ख़ानदान में जो लड़ाई झगड़े हैं और बात तलाक तक नौबत पहुँच जाती है, शादीशुदा जोड़े जो हैं वो टूट जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, तो इसकी क्या किस तरह हम इसको रोक सकते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? और मेरे ख्याल में कि ख़ानदान को जो का साल जो है मनाने के लिए हमें कौन से ऐसे अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है जिससे हमारे ख़ानदान ईमानी तौर पर मजबूत हों? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया ताकि ये ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से बातचीत की जा सके। इसके साथ मैं फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये चुपानी खत लिखा है। तो मैं समझता हूं कि बिशप जी जिस तरह रसूलों के जानशीन हैं, वो रसूलों ने भी खत लिखे जब कलीसिया में कोई ज़रूरत होती थी, इसी तरह बिशप साहब ने भी ये ख़ानदानी ज़िंदगी जो है आजकल टूट फूट का शिकार है। बिल्कुल। तो उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया है और उन्होंने ये खत लिखा है। तो जो आपने मुझसे सवाल किया है कि तलाक, ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, तलाक क्यों होती है, तो मैं यहाँ ये क्योंकि हम जो पास्टर लाइफ इसमें देखते हैं कि खास तौर पर सबसे पहले जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई तीसरा शख्स आता है, सही है, जब कोई तीसरा शख्स आता है तो फिर इंटरफेरेंस करता है। इसका मतलब कि उनमें दूरियां हो जाती हैं। जिस तरह तो तकवीर की किताब में हम पढ़ते हैं कि लिखे जब मियाँ बीवी माँ और बाप आदम इकट्ठे रहते थे, उनके दरमियान जब शैतान आ जाता है तो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। सही है। इसी तरह जब मियाँ बीवी की जिंदगी खराब होने की वजह यह है, टूट फूट का शिकार होने की वजह यह है कि जब उनमें तीसरा शख्स, चाहे वो लड़का है
लड़की है, माँ है, बाप है, कोई भी खास कोई भी रिश्तेदार है, है। सही तो है। जब कोई तीसरा आएगा तो समझ लें वो एक दूसरे से दूर सही होंगे। है। और दूसरी बात कि ये जो तलाक की आपने बात की, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं आजकल जो नौजवान हैं वो बेरा रवि का शिकार है, और जो शक करते हैं इसकी वजह से तलाक होती है, और गुर्बत की वजह से भी, क्योंकि ये और नशे जो करते हैं, नशे की वजह से जो ना ये तलाक होती है। सही है। और इसके साथ आप देखें कि ये सारे ये निकाह जो है और इनके ज़रिए से जो है ख़ानदान ज़िंदगी जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है। तो आपके ख्याल में किस तरह जो है वो हम ऐसे मामलात को जो रोक सकते हैं, तलाक के रेशो को कम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए? मेरे ख्याल में ये है, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो मुझे खिदमत जहाँ सौंपी गई है वो होली फैमिली चर्च है, सही है, पाक खानदान का चर्च है, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नमूना जो हमारे लिए पाक खानदान है। सही है। अगर हम खुदा यीशु मसीह का जो खानदान है, पाक खानदान, उसको नमूना बनाते हैं, उसकी तालीम पर गौर रोज करते हैं, जिस तरह वो आपस में मोहब्बत में रहते हैं, सही है। एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ वफादार हैं, इसी तरह जब हमारे खानदानों में वफादारी आएगी, मोहब्बत आएगी और एक दूसरे का एहसास आएगा, तो फिर हमने सारे फिर तलाक या हमारे रिश्ते जो है वो नहीं टूटेंगे। नहीं टूटे। और बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक मियाँ बीवी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे होते हैं फासा, तो कोई जैसे तीसरा शख्स बाबूजी ने जिक्र किया है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई ससुराल की तरफ से हो सकता है, कोई लड़की वालों की तरफ से हो सकता है, जो उस रिश्ते को नहीं देखना चाहते, अच्छा उनको खुशहाल नहीं देखना चाहते। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि मियाँ बीवी जो एक दूसरे पर शक करते हैं किसी भी वजह से, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो फिर मुश्किलात का शिकार हो जाती है, इसमें माली मसाइल भी आ जाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस पर हाथ रख के वो वादे करते हैं और क्या कहते हैं खुदा के हुजूर में अहद करते हैं, क्योंकि निकाह जो है ये दायमी अहद बंदी है ना, ये कभी ना टूटने वाला साक्रामेंट है, तो इसलिए हमें जैसे कलाम में भी लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो शादीशुदा जितने भी जोड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप वफादारी पर फोकस करें, आप ताबियादारी पर फोकस करें, आप एक दूसरे के साथ हकीकी मोहब्बत पर फोकस करें, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल भी होगी और बाबरकत भी होगी। तो आए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमने आज स्टूडियो में एक जोड़ी को भी दावत दी है जो कि मियाँ बीवी हैं, तो ताकि हम इनसे इनके तजर्बात भी सुनेंगे, इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे डैनियल आपकी तरफ आना चाहता हूँ। जो बिशप साहब ने चुपानी खत लिखा है उसमें जो दूसरा नुक्ता है वो निकाह के साक्रामेंट के बारे में, उसकी इलाहियात के बारे में है, उसकी तालीम के बारे में है। तो आपके नज़दीक जो निकाह का साक्रामेंट है इसकी क्या अहमियत है, और नेज़ जो है एक मियाँ बीवी होते हुए क्या जिम्मेदारियां होती हैं जिसको पूरा करके आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के इस दिन के लिए कि हमें इस बामी इत्तेहाद के साथ मौका मिला है कि हम ख़ानदान के बारे में बात कर सकें और एक ख़ानदान की सूरत में बातचीत करें, इसको आगे बढ़ाएं। तो मुझे याद आता है कि जैसे भी आपने सवाल किया कि जैसे भी फादर जी ने भी बात की थी कि जब कायनात को खल किया गया तो मर्द और औरत को बनाया गया। सही है। तो मैं महसूस करता हूँ कि ये शुरू से ही खुदा का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो मियाँ और बीवी के ऊपर यानी खानदान के ऊपर, बिल्कुल खानदान के ऊपर जो कुछ खुदा ने खल किया वो खानदान के हवाले किया, बिल्कुल सब कुछ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिंदगी में आगे आई जब खुदा ने अपने उस मंसूबे को छोड़ा नहीं है, फिर खुदा ने ही इंसान बनकर खानदान को ही चुना कि वो खानदान में आए और उस मुसीबे को निजात तक जहाँ तक लेके जाना है उसको लेके जाए। तो मैं महसूस करता हूँ कि हम निकाह के साक्रामेंट के साथ वो बरकत जो पहले बागे अदन में मिली, उसके बाद जब
ہم جوڑے کی صورت میں جب ازدواجی زندگی میں منسلک ہوتے ہیں وہی برکت ہمیں چرچ میں فادر اور بشپس کے ذریعے اس نکاح کے سیکرمنٹ کے ساتھ دوبارہ اس برکت ملتی ہے جاری ہے وہ. اور اس کے ساتھ ہم ہمیشہ اپنی موت تک ہم خدا کے اس منصوبے کا ایک حصہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکاح کا جو سیکرمنٹ ہے اس میں ہم ہمیشہ خدا کے اس منصوبے کے حصے دار ہیں. بالکل, ویری گڈ, بہت اچھے. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. نکاح اگر ہم تکوین کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ابتدا میں خدا نے جب برکت دی کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. یہ ایسی برکت ہے کبھی نہ ختم ہونے والی برکت, اور اس کے اندر ہی کائنات کی ترقی اور خوشحالی اور بڑھوتی جو ہے وہ اس برکت کے اندر ہی موجود ہے, اور یہ آج تک جاری ہے. تو آپ کے خیال میں میاں بیوی ہوتے ہوئے وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو پوری کریں تو میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی, جھگڑا نہیں ہوتا, یا آپ لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, کیسا تجربہ ہے؟ ضرور میاں بیوی ہوتے ہوئے جو ہے لڑتے بھی ہیں, پھر ایک دوسرے کو معاف بھی کرتے ہیں. تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ کیونکہ جب خدا نے ہر ایک کو نہ مختلف پیدا کیا. ڈینیل مجھ سے بڑے مختلف ہیں, ان کی عادات بڑی مختلف ہیں, میری مختلف ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک دوسرے کو قبول کرنا, کمزوریوں کے خامیوں کے ساتھ, اور وفاداری یہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح. جب ہم قبول کرتے ہیں, پھر نکاح کے ذریعے ہمیں جو بچوں کہتے ہیں کہ جو خدا تمہیں آپ لوگوں کو بچے دے گا, اس کی دونوں نے مل کے, صرف ایک پہ ذمہ داری نہیں, دونوں نے مل کے اس اولاد کی جو ہے ہم نے پرورش کرنی ہے. اور پھر معافی, جو دونوں میاں بیوی کے درمیان ہے, جیسے بابو جی بھی کے جھگڑے ہوتے ہیں, تیسرا شخص آ جاتا ہے, تو ازدواجی زندگی اتنی آسان نہیں ہے. لیکن وہاں ایک دوسرے کو اس حد تک جان دینے تک پیار کرنا کہ معاف بھی کرنا. جب ہم نکاح کے وعدے میں کہتے ہیں کہ ہم دکھ میں, بیماری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, وہ وقت ہوتا ہے نازک وقت, وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں. صحیح, زبردست. تو پھر ایک اور کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے ازدواجی زندگی کو شروع کرتے ہیں, تو پھر ہم وہ اپنی خاندانی زندگی کو جو ہے نا خوشحال بنا سکتے ہیں. اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں آپس میں ہی, جو ڈینیل کا خاندان ہے اور میرا خاندان ہے, بالکل ان کو بھی قبول کرنا. جیسے میں ڈینیل کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھوں, اور ڈینیل میرے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے, بہن بھائیوں کو. تو ہر رشتے کو جو ہے نا ایک اہمیت دینا. یہ نہیں کہ میں کہوں ڈینیل نہیں صرف میرے لیے ہو, تو ڈینیل کہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دو, یا چھوڑتے تو ہیں ایک دنیاوی طور پہ, لیکن رشتہ نہیں ٹوٹتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ قبول کرنا سب سے زیادہ, معاف کرنا, اور جیسے بھی ہیں ویسے ایک دوسرے کو قبول کرنا. بالکل, بہت اچھی شیئرنگ کی ہے رخسانہ ڈینیل نے. اور بالکل جب ہم اپنی شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, سچے دل سے قبول کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں ایچ اینڈ ادر دونوں سائڈوں پر, اور پھر میرا خیال ہے زندگی میں کبھی بھی آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شادی شدہ زندگی بڑی چیلنجنگ ہے, بڑی مشکلات ہیں, اس میں ہر طرح کی پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر میاں بیوی دونوں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ان کی سوچ ایک ہے, ان کا خیال ایک ہے, اور جیسے کلام میں بھی لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں. تو میاں بیوی کا اکٹھے ہونا, ان کی سوچ کا, ان کے خیال کا اکٹھا ہونا, یہی شادی شدہ زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتا ہے. تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ناظرین آئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں فاضل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاضل پاسٹر لیٹر کے اندر جو ہے وہ نکاح کی ساکرامنٹ کی خوبصورتی کو بڑے اچھے سے طریقے سے بشپ صاحب نے بیان کیا ہے. تو نکاح کی روحانیت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. تو آپ کے خیال میں کس طرح ایک شادی شدہ جوڑوں کی جو ایمانی زندگی ہے وہ نکاح کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے؟
मुक़द्दस मरकज़ की अंजील के 19वें बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह निकाह के साक्रामेंट के बारे में बयान करते हैं तो वो एक जुमला अदा करते हैं जिसमें कहा जाता है कि अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। मैं इस आयत को इस तरह लेता हूं जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि बाप और मैं एक हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब शादीशुदा जोड़ों के रूहानियत की हम बात करते हैं तो वो ऐसे ही है कि वो दोनों एक हैं, जिससे मुराद ये है कि शादी के बाद वो दोनों अलग अलग खानदानों से आते हैं, उनकी तरबियत अलग अलग होती है, लेकिन जब वो कलाम मुक़द्दस में खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर एक दूसरे को कबूल करते हैं तो उनका इरादा जानकर खुदा उस इरादे को बरकत देता है। यानी लड़के और लड़की का इरादा और मर्जी खुदा की मर्जी और उन पर खुदा अपनी मोहर सब्त करता है। तो इससे मुराद ये है कि आइंदा के लिए वो दो नहीं है। जिस तरह पाक तस्लीस के भेद में खुदा बेटा और खुदा बाप अलग अलग नहीं है, और एक होने से मुराद मैं ये लेता हूं कि उनकी सोच, उनका ख्याल, उनका इरादा, उनके खानदान का इकट्ठा सफर, सलाह मशवरा, खानदानी जिंदगी के नशेबो फराज में वो एक होना चाहिए। उन दोनों की तवानाइयां उस अहद को जो उन्होंने खुदा के साथ बांटा है और उस अहद के जरिए जो उनको बरकत मिली है उसको निभाने के लिए सर्फ हों। वो अलग अलग समत में ना जाए कि एक ये चाहे उसकी पसंद ये हो और एक ये चाहे कि नहीं मेरी पसंद ये है। एक तो बात ये है, जब इसकी मजबूती और ईमानी जिंदगी की हम बात करते हैं तो ईमानी सफर खानदान में बच्चे की पैदाइश के बाद जब वो शऊर को पहुंचता है तो तब ही उसका आगाज होता है। बपतिस्मा में उसे ईमान तोहफे में दिया जाता है, और जब जब वो बढ़ता है हिक्म दानिश में तो माँ बाप मदद करता है उस बच्चे की या बच्ची की कि वो ईमान में मजबूत हो। यकीनन ये माँ बाप का नेक नमूना और खानदान का नेक नमूना होता है जो उस बच्चे और बच्ची को ईमान की मजबूती, खुदा के करीब रहने, खुदा की बातों पर अमल करने के लिए उसको मजबूत करता है। फिर इस सारे अमल के दौरान, जिसे मैं खानदानी तरबियत कहता हूँ, शादीशुदा जोड़े का जो सफर है वो सिर्फ निकाह के बाद नहीं शुरू होता, बल्कि ये उसका पैदाइश के बाद शौर को पहुंचने से अमल शुरू होता है। अच्छे तरबियत याफ्ता बेटा और बेटी खानदान में ही फिर एक नए खानदान की अच्छी बुनियाद रख सकते हैं जब वो निकाह का साक्रामेंट हासिल करेंगे। लिहाजा जो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है वो इब्तदा ही से है कि वालिदैन अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें। कलीसियाई तौर पर पैरिशेस में जो पास्टरल टीम है वो पूरे तौर से इस तरह एंगेज करे नौजवान लड़कों और लड़कियों को कि वो खुदा के भेदों को बेहतर समझें, जाने, खुदा का जो मुस्बत खौफ है वो उनके दिलों में आए, तो तभी जो निकाह के वादे हैं वो उनको पूरा कर पाएंगे। जब उनको पहले आदत होगी कि खुदा के हुक्मों को मानना है, वालिदैन की ताबेदारी करनी है, एक दूसरे को प्यार करना है, खानदान में बहन भाइयों में इत्तेहाद रखना है, और फिर खानदान में अच्छे और बुरे वक्त आ जाएं, हमने उनके बावजूद खुदा से वफादार रहना है और कभी भी हमने खुदा से दूर नहीं जाना। खुदा के अलावा कोई और हमने अपने लिए रहनुमा नहीं ढूंढना। तो याद रखें ये आदत उनकी जारी रहेगी निकाह के साक्रामेंट के बाद, चूंकि ये एक साक्रामेंट है, चूंकि ये एक बरकत है। और जब इज़्दिवाजी बरकत दी जाती है तो उसमें फरमाया जाता है कि ऐ बाप तूने औरत और मर्द को इज़्दिवाजी रिश्ते में कायम किया, और ये एक ऐसी बरकत और एक ऐसा रिश्ता है जिसे ना तो मारूसी गुनाह और ना तूफान नूह ही मनसूख कर सके। बिल्कुल ये तब मुमकिन होगा जब लड़का और लड़की अपने अपने खानदानों में अच्छी मसीही तालीम हासिल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, कलाम मुकद्दस के करीब रहते हैं और कलीसियाई तालीमात पर अमल करते हुए वो फिर खुद अपने खानदानों में तरबियत पाकर नए खानदान को शुरू करते हैं। तो यकीनन इस तरह वो ईमानी तौर पर और रूहानी तौर पर साक्रामेंट के मतलब को बेहतर समझेंगे, चूंकि ये जिम्मेदारी है, चूंकि ये खुदा का साक्रामेंट है। जिस तरह बिशप साहब ने कोट किया कि मुकद्दस अगस्टिन फरमाते हैं कि निकाह का साक्रामेंट दर हकीकत खुदा के मुकम्मल प्यार का इजहार है। कि खुदा यीशु मसीह जिस तरह पूरे तौर पर अपना कलीसिया को देता है, मर्द और औरत निकाह के साक्रामेंट में
मुकम्मल तौर पर अपना आप एक दूसरे को देते हैं। सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी तरबियत ख़ानदान से हो और फिर ये साक्रामेंट के हसूल की तरफ ये गामसन हो। तो इस तरह सिर्फ ये नहीं कि हम निकाह के वक्त ही उनकी तरबियत करें, बल्कि ये तरबियत एक मुसलसल और इज्तमाई अमल है। बिल्कुल। ये पूरे ख़ानदान को इसमें शरीक होना है, और ये नहीं कि ये 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ये मुसलसल अमल है। हर दिन एक नया दिन है, और हर दिन निकाह के साक्रामेंट के वादों को नया करना, उसकी तजदीद करनी, और फिर पूरा दिन उस पर अमल करने की सही करना दर हकीकत ख़ानदान को बचाने में और खुदा के साथ और एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी का जो अहद है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फाजी। फाजी की आखिरी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी अभी, जो उनका अहद, निकाह का साक्रामेंट अहद है, और बड़े अच्छे तरीके से फाज साहब ने निकाह की रूहानियत के बारे में बताया कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक तरबीती अमल है, ये हमेशा जारी रहता है और इज्तमाई तौर पर ये जारी रहता है। तो बाबूजी, आपके ख्याल में निकाह के वक्त जो बिशप साहब ने अपने चुबानी खत में भी जिक्र किया है, जो वादे किए जाते हैं, 3 वादे बड़े अहम होते हैं। मियाँ बीवी या लड़का लड़की जब निकाह का साक्रामेंट हासिल करते हैं, तो उन वादों के बारे में आपकी क्या राय है? वो कितने अहमियत रखते हैं निकाह की के साक्रामेंट में और एक शादीशुदा जिंदगी में? मेरे ख्याल में जो चुपानी खात में बिशप जी ने बताया है, निकाह के वादों की तजदीद की है। सही है। हमारे लिए सही इन्फॉर्म किया है। इसमें पहला वादा जो है कि खुशी के साथ, अपनी आज़ाद मर्जी के साथ मियाँ बीवी एक दूसरे को कबूल करते हैं। सही है। वो काहिन के सामने खुदा के कलाम पर हाथ रख के वादा करते हैं, और खुदा के कलाम पर जब हाथ रख के वादा करते हैं तो पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। बिल्कुल सही। आंधी आई, तूफान आया, सैलाब आया, उससे कुछ भी नहीं होता। नुकसान जो रेत पे अपना घर बनाता है वो घर गिर जाता है। हमारी चट्टान है खुदा का कलाम। सही है। तो खुदा के कलाम पर हाथ रख के जब मियाँ बीवी वादे करते हैं, ये पहला वादा है, जब खुदा के कलाम पर हाथ रख के वो वादा करते हैं। सही। क्या हम उम्र भर एक दूसरे के साथ वफादार हैं। तो हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए कि हमने खुदा के कलाम पर हाथ रख के वादे किए हैं, काहिन के सामने, कलीसिया के सामने, खुदा के साथ वादे किए, एक दूसरे के साथ भी किए हैं वादे और खुदा के साथ भी किए। तो जब आपस में हम एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं, या चुपानी खात में भी है कि हमें अपने वादों की तजदीद करनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। तो जब इंसान अपने वादों की तजदीद करता है, निकाह के वादों की, तो वो खानदानी जिंदगी उनकी मिसाली होती है, वो खानदान मजबूत खानदान होते हैं, और फिर खुदा उन्हें बरकत देता है। और दूसरा वादा जो है उसमें यह है कि दुख और सुख में, खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में एक दूसरे के साथ वफादार है। तो ये जो अगर बीमारी है, परेशानी है, गरीबी है, तो इसमें ये नहीं है कि गरीबी है तो बस छोड़ दे, बीमार हो गया छोड़ दे, सही, दुख आ गया छोड़ दे। देखिए, हम अपने वालिदैन से सीख सकते हैं, जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम उनकी जिंदगी को देखें, गरीबी में भी, दुख में भी, परेशानी में भी वो एक दूसरे के साथ रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम वालिदैन को देख के, अपने माशरे में बुजुर्गों को देख के उनसे सीख सकते हैं कि भाई वो अगर दुख सुख खुशी गम में एक दूसरे के साथ रहे, तो हम क्यों नहीं रह सकते। साक्रामेंट की अहमियत उनकी भी उतनी है और हमारे भी उतनी है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो बुजुर्ग होते थे पहले वक्तों में, वो बहुत पंक्चुअल होते थे इस शादी के बारे में। अगर कोई लड़की लड़के आ जाती थी या कोई तो वो खुद लेकर वापस जाते थे कि नहीं तू अपने घर जा। आजकल उसको वेलकम करते हैं, आओ जी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता, तीसरा वादा जो है, तीसरा वादा कि जो औलाद खुदा तुम्हें देगा, खुशी के साथ उसको कबूल करना। कई दफा लोग क्या करते हैं, हमें भी कहते हैं बाबूजी दुआ करें कि खुदा में औलाद दे। मैं तो उनसे पूछता हूँ आप क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, हम उसके लिए दुआ करें, जो भी दे। कई दफा देखते हैं अगर बेटियां हो जाती हैं, बेटियां होती रहती हैं, तो फिर उसे कबूल नहीं करते। सही है, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है भाई, बेटा है बेटी है, ये खुदा की नजर में दोनों बराबर है, ये खुदा की ब्लेसिंग है। अगर आप देखें ना कि जिसके पास औलाद नहीं है उससे पूछे कि औलाद की क्या कदर है। तो इसलिए जो भी खुदा निकाह के साक्रामेंट में ये ब्लेसिंग है औलाद की, सही है, अगर खुदा देता है, ठीक है, तो हमें उसे कबूल करना। अगर खुदा नहीं भी देता
تو پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنا. یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہے تو ایک دوسرے کو چھوڑ دیں, کیونکہ خدا کے کلام پہ ہاتھ رکھ کے وعدے کیے کہ دکھ سکھ میں, خوشی غم میں, بیماری میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہے. اولاد ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ وفادار. اور بالکل ایسے ہی ناظرین کہ جو بھی یہ جو وعدے نکاح کے وقت کیے جاتے ہیں ہمیں آخری دم تک ان کو نبھانا ہے. اور یاد رکھیں جیسے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح سے پوچھا کسی نے کہ 7 بھائی تھے اور ان کی ایک بیوی تھی, وہ ساتوں اس سے شادی کرتے ہیں, کوئی اولاد نہیں ہوتی اور آخر پر وہ بھی مر جاتی. تو پھر خدا سے پوچھا بھی وہ آخر پر کس کی بیوی ہوگی؟ تو خدا نے کہا بھی وہاں پر آسمان پر کوئی نکاح نہیں ہوگا, کوئی شادی نہیں ہوگی, وہاں پر ایسی زندگی نہیں ہے کہ ادھر بھی ہم میاں بیوی کو ڈھونڈتے پھریں گے, بلکہ ایک جلالی زندگی ہے, ابدی زندگی ہے. تو اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. تو ڈینیل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اولاد کے بارے میں. والدین جو ہیں, ایک خاندان جو ہے وہ بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہیں. تو جو اولاد خدا ہمیں دیتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کرنا نکاح کے وعدے میں شامل ہے, اس کو کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں ہمارے خاندانوں میں یہ فرض کس حد تک یہ پورا کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں؟ ابھی ہماری شادی کو تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں. 27 سال جی. تو ان 27 سالوں میں مطلب کافی سٹیجز آئے ہیں کہ بچے چھوٹے تھے, پھر بچے ایک مڈل ایج میں آئے, ابھی بچے بڑے ہو گئے ہیں. صحیح. تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ جب چھوٹے تھے تو ہم ان کو زبردستی یعنی ہر چیز کرتے تھے, کروا دیتے تھے کہ آپ ادھر جائیں, آپ دعا کریں, تو وہ بچے اس کو اوبے کرتے تھے. صحیح. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے ہیں تو وہ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ ابھی ہماری اپنی ایک سٹائل ہے, اپنی ایک مرضی ہے, چوائس کرنا ہے نہیں کرنا کبھی کبھار. پھر اس چیز کو ایز اے پیرنٹس ہوتے ہوئے ہم اس کو یہ ایک چیز قبول کرنے والی تھی کہ جیسے کبھی کبھار ہم اس ٹائم پہ ہماری جیسے سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی کبھی کبھار ذاتی طور پر اپنے رویے اس طرح خدا کو پیش کرتے ہیں. بالکل. اور خدا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ صحیح ہے. وہ ہمیں قبول کرتا ہے یا کہتا ہے کہ بات نہیں مان رہے تو چھوڑ دیتے. تو اس لمحے وہ جیسے ابھی بابو جی بھی بات کر رہے تھے, فادر جی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس چیز کو جو ہم نے کیا ہوا اس کی تجدید کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, تو ہم اس کو اپنے فیملی میں اس کو کنٹینیو اس کو ریوائز کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. صحیح ہے. تو پہلی درسگاہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں شروع میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے خاندان میں. جیسے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ رخسانہ اور میں کوشش کرتے تھے کہ ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کریں, شادی بیاہ یہ وہ, جو اسپیشلی ان دنوں میں جن دنوں میں چرچ میں کوئی ایونٹس ہوتے تھے, بڑی پاکواس ہوتی تھی اور سنڈے کے سنڈے چرچ جانا, ہم ساری چیزوں کو کٹ آؤٹ کرتے تھے, چھوڑ کے اور ادھر جانا ہے لازم. اور ابھی خدا کا شکر ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بچے بڑے ہو گئے ہیں. تو کتنے بچے ہیں؟ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی کتنے بچے آپ کے؟ 4 بچے. اور کیا کر رہے ہیں وہ, مطلب کیا ان کی ایجوکیشن کیا ہے؟ ایک بڑا بیٹا اس بی بی آنر کر رہا ہے, BBA آنر کر رہا ہے, اور ساتھ وہ جاب کر رہا ہے. ایک بیٹی ہے, اس کا 3rd ایئر چل رہا ہے, وہ DPT ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کے. اوکے, ویری گڈ. اور ایک بیٹی ابھی ان سالوں میں اس سال ایڈمیشن کے لیے وہ ایویشن مینجمنٹ کے لیے وہ تیاری کر رہی ہے, ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے. ویری گڈ. تو ان دنوں میں ایک چھوٹا جو ہے اس کے 1st ایئر کے ایگزام, جی ایگزام ICS کے اس کے ایگزام چل رہے ہیں. اور ناظرین یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی ماڈل ایک فیملی ہے بھائی ڈینیل اور ان کی مسز, کہ نہ صرف انہوں نے مشکل وقت میں اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے, ان کی ایمانی تربیت کی ہے, بلکہ ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک حوصلہ بھی دیا ہے. تو ان کے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں اور اچھی فیلڈ میں بھی ہیں, اور ہر لحاظ سے میرا خیال ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک پیرنٹس نے خود اپنی زندگی کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے, ایک مقصد سیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو اچیو کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی دنیاوی جو کیا کہتے ہیں مشاغل ہیں ان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنی فیملی کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے, پھر ہی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو رخسانہ آپ کے خیال میں کیا کہتے ہیں کہ یہ والدین جو ہے ان کے درمیان ایک یہ بھی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کی
दूरियां बढ़ रही हैं, उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं? मतलब पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक गैप है, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं? डैनियल जैसे अभी बता रहे थे कि काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जब छोटे थे बड़े, जब अब बड़े हो गए, अब उनकी अपनी जो है मसरूफियात हैं, ख्यालात हैं, वो चाहते हैं आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल्स हैं, फिर मीडिया है, उन पे भी अट्रैक्ट करता है। हमारे बच्चे भी ये सारी चीज़ें जो है दुनिया के साथ चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं और डैनियल कोशिश करते हैं कि चलो सारा दिन तो वो अपने बिजी होते हैं, और हम शाम को जैसे ख़ानदान में दुआया ख़ानदानी दुआ करते हैं, सही है, और फिर जो है एक दूसरे को हम शराकत करते हैं कि आज कैसा दिन था, सही शेयरिंग करते हैं। जबरदस्त। तो ये नहीं है कि हम उनकी शेयरिंग सुनते हुए उनको टोका टाकी करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से सुनती हूँ उनको, फिर जब वो जहाँ कुछ गलत होता है, ज़रूरत है, मैं वहाँ बड़े प्यार से उनको बताती हूँ कि ये ऐसे है। और उस वक्त मैं ये याद करती हूँ कि जब मैं इस एज में थी तो मैं कैसे सोचती थी, सही है, तो उस लिहाज से अपने उनको ना मैं अपने बच्चों को गाइड करती हूँ। और आजकल जो पहले कोविड भी गुजरा है, तो बच्चों को कुछ आदत पड़ गई है कि लेट नाइट सोते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबको पता है कि ये खानदानों के लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। बल्कि मुश्किल भी था, मैं समझता हूँ ज्यादा उनको इकट्ठे रहने का मौका भी मिला, कभी मिलते ही नहीं थे। और एक वो टाइम था 24 घंटे इकट्ठे ही रहना, बातचीत करना, अंदर ही रहना बंद कमरों में। लेकिन उसका ये नुकसान भी है कि अब वो लेट नाइट सोते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनके साथ ना टाइम, ये नहीं है कि वो गलत जो है वो मीडिया इस्तेमाल करें, या मतलब के साथ उनके कोशिश करती हूँ जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। तो फिर ये दूरियां जो है ना कम होती हैं, और उनको भी रिस्पेक्ट देना जो आजकल हम माँ बाप नहीं देते। हम काफ़ी सोचते हैं कि नहीं, हमारे माँ बाप ने तो हमारे साथ ऐसे हमें रखा था, ये तो उनकी भी रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल, हमें नाज़रीन मौजूदा दौर में अगर जब तक हम अपने बच्चों को की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उनको इनकरेज नहीं करेंगे, उनको हिम्मत नहीं देंगे, तो वो कम्पीट नहीं करेंगे इस दौर को ना। तो हमें पॉजिटिवली अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करनी है, और जहाँ उनकी कमी कमज़ोरियाँ हैं उनको उनकी निशानदेही भी करनी है, उनको दूर भी करना है, ताकि वो गलत सोसाइटी से बचते हुए आगे बढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच। फाज़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। पोप फ्रांसिस ने एक अपनी दस्तावेज़ जारी की है, और उसमें उन्होंने अमोरियस लातीतिए, उसमें बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने ख़ानदानों में रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुआ पर, पाक यूखरिस्त इबादत में शामिल होने पर, और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि इकट्ठे मिलकर बैठकर कलाम मुक़द्दस का मुताला करें। तो आपके ख्याल में ये हमारे ख़ानदानों में एक और किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं, या हम किस तरह इस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं आगे? जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देने वाले थे, उससे कबल उन्होंने अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना को फरमाया मुकद्दसा माँ मरियम के बारे में कि देखो ये तेरी माँ है जी। तो आम तौर पर देखा जाता है खानदान में कि जब बच्चे किसी भी मुश्किल और परेशानी में होते हैं तो वो माँ की तरफ दौड़ते हैं, और कलीसिया हमें यही सिखाती है कि जब हम किसी परेशानी में हों तो हम कलीसिया की तरफ दौड़ लगाएं, जो कि हमारी माँ है। पापा आज़म ने पूरी दुनिया की जो कलीसिया है उसके लिए दस्तावेज लिखी, जिसका जिक्र सरफरियाद ने किया, अमोरियस लातीतिया, जो पूरी दुनिया में ख़ानदान को लाहक मसाइल हैं उनको देखते हुए। और फिर हमारी डायसिस में 2023 का जो साल मुकर्रर किया गया, हमारे छुपाने वाला बिशप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने ज़रूरत महसूस की कि अपनी कलीसिया में एक माँ का किरदार कलीसिया अदा करते हुए अपने बच्चों के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। तो किस तरह हम दुआ के ज़रिए या पाक यूखरिस्त के ज़रिए, कलाम मुक़द्दस को पढ़ने के ज़रिए हम इसमें मजबूत हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कलाम मुक़द्दस और दुआ के लिए इकट्ठा होना ये खुदा की मौजूदगी है। एक तरफ कलाम मुक़द्दस की सूरत में खुदा के अल्फाज हैं जो हम पढ़ते और सुनते हैं, और दूसरी तरफ जब हम खुद इकट्ठे बैठते हैं
اور تو خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے لیے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں. تو خود خدا یسوع مسیح کی وہاں پر موجودگی ہے, اور جہاں پر خدا ہے وہاں پر ہی اتحاد اور محبت ہے. خدا یسوع مسیح کی یہ بڑی خوبصورت دعا تھی اپنے شاگردوں کے لیے کہ خدا تو ان کو بھی ایک ہی بنا جس طرح میں اور تو ایک ہے. خاندان کا نہ صرف اکٹھے دعا کرنا, یہ ایک تربیتی عمل ہے خاندان میں جو بچوں کے لیے بڑا نمونہ ہے, اور ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک میں کہوں گا کہ یہ ٹانک ہے کہ وہ خاندان کو اکٹھا رکھتا ہے. اور جس طرح ہمارے پینلسٹ جو فیملی ہے یہاں پر, انہوں نے فرمایا کہ وہ خاندان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر بات چیت کرتے ہیں. خاندان کو ہر اتوار اکٹھے گرجا گھر میں جانا, پاک شکری ایک ہی روٹی اور ایک ہی پیالے میں شریک ہونا, اور پھر ساکرامنٹوں کی ادائیگی, یہ وہ سارے لوازمات ہیں جو بچوں کی تربیت اور خاندان کے خود میاں اور بیوی کے خود رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے اہم ہے, کیونکہ یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی موجودگی میں ہیں, خدا ہمارے ارد گرد ہے. جب آپ کلام کی طرف بچوں کو راغب کرتے ہیں, خود پڑھتے ہیں, تو بچے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خدا کی موجودگی ہے, اور یہ بہت ساری برائیوں اور باتوں سے خاندان کو محفوظ رکھتی ہے. خدا خود اس خاندان کی اس گھر کی حفاظت لیتا ہے, اور یہ ایسا قصار وہاں پر قائم ہوتا ہے جس میں خاندان پلتا بڑھتا ہے, نشو نما پاتا ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کروں گا کہ یہ خط انتہائی اہم ہے جو بشپ صاحب نے لکھا, کیونکہ اس کے ذریعے ہم بار بار غور کرتے ہیں, اور جو بہت سارے پروگرامز بھی ترتیب دیے جائیں گے یقیناً وہ اسی طرف ہمیں لے کر آتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ جڑے, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. اپنے خاندان کے وعدوں میں برقرار رہنا, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا, یہ خدا کی مدد کے بغیر ناممکن ہے. لہٰذا میں خاندانوں کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ جہاں باقی چیزوں کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں, وہ کوشش کریں دعا کے ذریعے, پاک روزی کے ذریعے, اور جس طرح مرحوم مقدس پاپا اعظم جارج پال نے فرمایا کہ جو خاندان روزی اکٹھی پڑتا ہے وہ خاندان کبھی ٹوٹ نہیں سکتا, بالکل وہ کبھی بکھر نہیں سکتا ہے. تو خدا اکٹھا کرتا ہے, جوڑتا ہے. تو اگر خاندان اگر اس پریشانی میں مبتلا ہیں, خاندانوں میں اس طرح کے مسائل ہیں, اولاد نہیں سنتی ہے, میاں بیوی میں عدم اعتماد یا عدم برداشت ہے, تو ایک ہی حل ہے کہ وہ دعا کرنا سیکھیں, دعا میں بیٹھیں, وہ کلام مقدس کو پڑھیں, خدا کو اپنے گھر میں لے کر آئیں جو منتظر ہے کہ ہر بیماری اور ہر تکلیف میں اسے پہچانے. اور خدا یسوع مسیح پورے خاندان کو دعوت دیتا ہے جن میں یہ مسائل ہیں کہ اپنا بوجھ لے کر میرے پاس آؤ اور میں تمہیں اس سے آزادی بخشوں گا, آرام دوں گا. ویری نائس, بہت اچھے فاضل. اور بالکل ایسے ہی جیسے فاضل صاحب نے فرمایا ہے, اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو ہمارے خاندان جو ہے دوسروں کے لیے بہت اچھے رول ماڈل بن سکتے ہیں, اور انہیں زندگی میں کبھی بھی ناکامیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو بابو ساجد, آپ کے خیال میں آپ ہاؤس وزٹ کرتے ہیں, مسیح تعلیم پھیلاتے ہیں, انجیل کا فروغ کرتے ہیں, تو آپ کا کیا تجربہ ہے کہ خاندانوں میں یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, اور کس طرح ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ جب والدین جو ہے نا آپس میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے عزیز و اقارب کی, اپنے رشتہ داروں کے باتیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, یا ان کے بارے میں نفرت کی باتیں کرتے ہیں, حسد کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو ذہن میں جو نا وہ نفرت کا بیج زہر بھرتے ہیں, نفرت کا بیج بوتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے والدین تو چلے جاتے ہیں, بچوں میں اب بھی دشمنی ڈال دیتے ہیں, ان کے ذہن سے کبھی نکلتی, وہ سمجھتے ہیں یہ میرا مخالف ہے, یہ میرا, چاہے وہ سگے بہن بھائی ہیں, کزن ہے, چاچے بابا, تو وہ ان کے ذہن میں ابدی دشمنی فیڈ کرتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے والدین کو خاص طور. اگر کوئی عداوت ہے اپنی طرح اپنے تک محدود رکھیں, بہن بھائیوں میں محدود رکھیں, کوئی پرسنل شیئرنگ کریں, آپس میں رکھیں, علیحدگی میں بیٹھ کے بات کریں. ضرور ہے کہ بچے بیٹھے ہیں, کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں تو بچوں کو نہیں پتا, بچے تو سارے سن رہے ہوتے ہیں, وہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کی نفرت جو سامنے آتی ہے, وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں, کسی سے بات نہیں کرتے. کئی دفعہ کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو سلام نہیں کرتے, پھر والدین ڈانٹتے ہیں کہ بھائی تمہیں نہیں پتا فلاں آپ کا بڑا پاپا ہے, یا فلاں آپ کا چاچو ہے یا ماموں ہے.
اصل میں تو وہ بچوں کے ذہن میں تو ڈالنے والے ہم خود ہیں. تو والدین کے لیے دانشمندی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ذرا پرہیز کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ چیزیں اگر کم ہوں گی تو پھر محبت بڑھے گی, پھر جو ہے وہ رشتے مضبوط ہوں گے, پھر ایک دوسرے کا احساس ہوگا. بابو ساجد تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ تھوڑی یہ آپ نے کہا اس کا حل کیا ہے. صحیح. حل یہی ہے کہ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خاندانی دعا اور اپنے چرچ کے ساتھ وفادار ہے. اور جب خاندانی دعا کریں گے, کیونکہ دعا ہمارے لیے جو نا سب سے بڑی قوت ہے. اگر خاندان میں دعا ہے تو پھر سمجھ لیں سارے تکلیفیں بھی دور ہوں گی, آزمائشیں بھی دور ہوں گی, مشکلات بھی دور ہوں گی, کیونکہ پھر خدا کی برکت ہماری زندگی میں آئے گی. بالکل ایسا. تو اس لیے خاندان کو چاہیے کہ ہر روز شام کو خاندان دعا کریں, پاک روزری کی عبادت کریں. صحیح. ہم ہمارا گروپ ہے روزری, ہم ہر بدھ کو مختلف لوگ ہمیں دعوت دیتے ہیں, ادھر جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہم جب شادی شدہ لائف ہے تو مضبوط کرنے کے لیے جس کے 25 سال ہو گئے ہیں یا 50 سال ہو گئے ہیں, ہمارے جو پیرش پریس ہیں فادر سرفراز سائمن, وہ ہم چرچ میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بائبل مقدس انہیں گفٹ دیتے ہیں. انہوں نے یاد کرتے ہیں اس پاک کلام پر آپ نے ہاتھ رکھ کے وعدے کیے ہیں اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو ابھی تک جوڑا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ نے 25 سال منائے ہیں, آگے 50 سال, پھر 100 سال, اور جب خدا کی مرضی ہے اتنی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ بابو جی. ناظرین آئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی بابو ساجد نے بہت اچھی شیئرنگ کی ہے. تو ڈینیل صاحب, بشپ صاحب نے اپنے چھپانی خط میں ایک بات پر اکثر وہ اپنے دوروں پر بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پڑھی لکھی کلیسیا یا ہنرمند کلیسیا یا اپنے بچوں کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں یا ان کو اچھے سے اچھا ہنر سکھائیں, کاروبار سکھائیں, تاکہ وہ زندگی میں مالی طور پر مضبوط ہو سکیں. تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذکر کیا ہے, تو آپ کے خیال میں کس طرح خاندان جو ہے اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں؟ ابھی جس طرح کے مجھے ابھی جیسے آپ سوال کرتے ہیں تو مجھے اپنی پاسٹ, اپنی ساری لائف ہسٹری جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ آسان نہیں ہے یہ بچوں کے ساتھ, مطلب جو سفر گزرا ہے یہ تعلیم کا, تو اس میں بہت ساری ایسی مشکلات بھی ہوئی ہیں کہ جس میں ہمیں مطلب فائنینشلی ٹھیک نہیں تھے, تو بہت ساری اپنی ذاتی طور پر اپنی خواہشات کو ختم کرنا اور چیزوں کو, لیکن جیسے بشپ صاحب بہت زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ بچوں کو تعلیم, بچوں کے پاس تعلیم ہونی چاہیے, ہنر ہونا چاہیے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ خاندان میں سب سے پہلے ایز اے پیرنٹس ہوتے ہوئے ہمیں بچوں کو اس لیول پر لانے کے لیے ہمیں خود بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. بالکل. اگر ہم اپنی ذاتی چیزوں پر, اپنی مطلب جیسے اگر کپڑوں پر یا چیزوں پر توجہ دیتے ہیں تو وہ شاید وہ چیز ہم نہیں کر سکیں. اور باقی میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو اولاد کا وعدہ اور برکت خدا کی طرف سے ہے. ہم اپنا ایک قدم بڑھاتے ہیں تو خدا ہمارے لیے 10 قدم بڑھاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں سے ضرور خدا جو ہے ان بچوں ہم پرورش کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ایک گارڈین, زمین پر ایک گارڈین اینجل کی طرح خدا کے لیے ان بچوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں خدا کو دینے کے لیے, کہ خدا نے اس کے لیے کیا ان کے لیے منصوبہ بنایا ہوا ہے. ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. بالکل. اب خدا کو پتا ہے کہ جب ہم اچھی طرح سے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, خدا ان کی ضروریات کے لیے کہیں نہ کہیں سے ضرور خود بندوبست کرتا ہے. تو آپ بینگ اے مدر, آپ کیا سمجھتی ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک ماں کا کتنا کردار ہے؟ جیسے ڈینیل بتا رہے ہیں نا کہ خدا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, مشکلات ہوتی ہیں, تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. لیکن میں صرف ایک چیز اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ جب میری بیٹی نے ڈاکٹر کے لیے اپلائی کرنا تھا تو سب کہتے تھے کہ شاید آپ کا خاندان اس لیول پہ نہیں ہے, فائنینشلی بہت سپورٹ کر سکیں, لیکن نہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہمیشہ میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ خدا پہ بھروسہ رکھو, اس سے مانگو, کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے تم مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا. تو ہمیشہ اس سے مانگو اور ہمت نہ ہارو. بالکل. کیونکہ آپ جب خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں, ہمت رکھتے ہیں, تو سب کچھ
हो सकता है। और बिल्कुल नाज़रीन, खुदा ने भी कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम अच्छा मांगेंगे, खुदा से अच्छी ख्वाहिशात करेंगे तो खुदा फिर हमें अच्छी से अच्छी बरकत से भी माला माल करेगा। और हमारे साथ एक मॉडल फैमिली है जिन्होंने मुश्किलात का सामना करते हुए, परेशानियों को, फाइनेंशियली क्राइसिस को दूर करते हुए अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दी है और आज वो कामयाबी की राह पर गामज़न है। तो फाज साहब, हम अपनी आज गुफ्तगू को यहाँ पर ख़त्म करेंगे कि वो शादीशुदा जोड़े जो एक तवील सफ़र करते हैं, 25 साल की जुबली मनाते हैं, 50 साल मनाते हैं, 75 साल मनाते हैं, मैं तो समझता हूँ कलाम में भी ये आयत भी है कि मुबारक हैं वो जो अपने बच्चों के बच्चे देखते हैं। तो आपके ख्याल में हम ऐसे जोड़ों की किस तरह हौसला अफजाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो पाक कैथोलिक कलीसिया में जो निकाह का साक्रामेंट है ये नाकाबिले तनसीख है जी। और आपने खुद फरमाया कि जो सालों की मसाफत इकट्ठे तय करते हैं वो मुबारक है। सही। जिन्होंने 25 साल और 50 साल, बिशप साहब ने खुसूसी तौर पर उनका जिक्र किया है, ये खुदा की बरकत और खुदा की मदद के बगैर ये सफ़र नामुमकिन था। जी जी। पहली बात तो ये, तो इसलिए इन जोड़ों की हौसला अफजाई करना पैरिश की सतह पर इंतहाई अहम है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज की जा सकती हैं। जैसे पैरिश में जो मैं समझता हूँ कि जितने ले अपोस्टलेट काम कर रहे हैं, अगर इन मिसाली और जोड़ों को चुना जाए और उनमें उनको खिदमत का मौका दिया जाए और इसके साथ साथ हौसला अफजाई के लिए उनके लिए शील्ड्स तैयार की जा सकती हैं। ऐसे प्रोग्राम्स इस साल के दौरान खानदान के तैयार किए जाएं जहां पे उनको मेहमान के तौर पे बुलाया जाए, वो अपनी जिंदगी के तजर्बात नए जो जोड़े हैं उनके साथ जो जिन्होंने 5 साल बांटे, ताकि वो उनसे तकवीयत पाएं कि जिंदगी में ये सब कुछ है। 25 और 50 साल ये फूलों की सेज नहीं था ये सफ़र, यकीनन ये बड़ा कठिन और मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद ख़ानदान मोहब्बत, वफादारी और ताबेदारी के बंधन में वो बंधे रहे और उन्होंने ये सफ़र तय किया। इसके अलावा जैसे यूखरिस्टिक मिनिस्टर की खिदमत है, वो ऐसे ख़ानदानों को जो एग्जाम्पलरी हैं उनको चुना जा सकता है और ताकि उनकी हौसला अफजाई भी हो और वो दूसरों के लिए नमूना भी हो। बिल्कुल। तो ये फाजी बहुत अच्छी आखिर पर आपने बात की, यूखरिस्टिक मिनिस्टर या चर्च में उनको ऐसी खिदमात दी जा सकती हैं, चर्च इंतज़ामिया हैं और क्वायर है प्रस्तिश के ज़रिए, ताकि वो फैमिलीज़ जो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरती हैं वो आने वाली नस्लों के लिए जो है वो तब्दीली का बायस ठहरे। तो इसके साथ ही नाज़रीन हम अपनी आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आखिर पर आप सब जो है एक छोटा छोटा मैसेज आप क्या देना चाहते हैं ईयर ऑफ द फैमिली के मौका पर ख़ानदानों के लिए। तो हम लेडीज़ फर्स्ट है तो हम इनसे शुरू करते हैं। तो आप क्या एक शॉर्ट मैसेज देना चाहते हैं ख़ानदानों को? जैसे सबसे पहले बिशप साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो उन्होंने ये चौपानी ख़त हम ख़ानदानों के लिए लिखा और हमारी हौसला अफजाई की और इस साल का जो है ना थीम दिया ख़ानदानों को। बिल्कुल। तो मुझे ये आयत याद आ रही है और ये हमारे ख़ानदान का भी जो है ना ये एक मेन मकसद है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे मैं वहाँ मौजूद हूँ। वेरी गुड। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम ख़ानदान जो है वो ही दुआ का आ जाता है कि अगर हम 2 या हम ख़ानदान इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं और हम खुदा हमारे साथ रहेगा और हम अपनी ख़ानदानी मुश्किलात को काबू पाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। डैनियल साहब, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? रुखसाना की बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ और जैसे कि इसकी अगली आयत ये मैंने ना जब इसका अगली आयत पढ़ी ना तो उसमें लिखा हुआ था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मुत्तहिद हैं मैं उनके दरमियान हूँ, और आगे लिखा हुआ था कि जो ज़मीन पे मतलब मांगेंगे ना वो हो जाए। मैं महसूस करता हूँ कि हम दोनों या हम ख़ानदान में जहाँ 2 या 3 मुत्तहिद हैं, रियल हमारी बामी मोहब्बत में अगर खुदा की मोहब्बत शामिल हो जाती है फिर हर चीज़ मुमकिन हो जाती है और वो हकीकी तौर पर आ जाता है, फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती क्योंकि वो सब कुछ उसी का है।
پھر جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے، مل جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو میں آسان نہیں ہے کبھی کبھار خاندان میں اس لیول پہ اتحاد کرنا، اور مشکل بھی مشکل ہوتا ہے، اور جب یہ قائم ہو جاتا ہے پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. ویری گڈ، بہت اچھا میسج ہے. اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت ہی اتفاق کرتے ہیں، یہ میں نے ساری ڈسکشن میں دیکھا ہے، محسوس کیا ہے. تو ایسے ہی عام زندگی میں بھی ہم نے ہونا ہے. تو بابو ساجد، آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو چھپانی خط کی روشنی میں جی جی کہ میں نے سارا جو پڑھا بھی غور بھی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کا خاص مقصد یہ ہے، یعنی خاندانی سال ہے، کہ اگر مضبوط خاندان ہوگا تو مضبوط کلیسیا ہوگی. صحیح، بالکل. پڑھا لکھا خاندان ہوگا تو پڑھی لکھی کلیسیا بھی ہوگی، بالکل. پر جوش یعنی خاندان ہوگا روحانی جذبے سے معمور ہوگا تو روحانی جذبے سے معمور کلیسیا ہوگا. صحیح ہے. تو اس لیے یہ میرا میسج ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے خاندانوں میں اپنے اس چھپانی خط کو بھی جو ہم نے ڈسکشن کیا اس کو سنیں. صحیح ہے. اور جب غور کریں گے پھر خدا نے برکت بھی دے گا. پھر اس پر عمل کر کے ہم اپنے خاندانوں کو جو ہے جو بے راہ روی کا شکار ہے ان کو خدا کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. تو جو خدا سے دور ہے ان کو خدا کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. جو لڑائیاں جھگڑے ہیں، نفرت تعصب ہے آپس میں، بہن بھائیوں میں دوریاں ہیں، ان کو بھی ختم کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس خاندانی سال کا مقصد بھی یہی ہے کہ خاندانوں میں اتحاد ہو، محبت ہو، صلح ہو. تو میں خدا کا شکر ایک بار پھر کرتا ہوں کہ ہم ہولی فیملی چرچ جو پاک خاندان کا ساتھ چرچ ہے، اس میں ہم جو لوگ فادر جی بھی جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سارے ادھر جو نا سارے مل جل کے ہم کام کرتے ہیں. تو ادھر جو میں اس بات کو یاد رکھتا ہوں ہمیشہ کہ پوپ جان پال دوم نے نا یہ شراکتی کلیسیا کا سال مقرر کیا. تو اس وقت سے ہم جو نا سارے اپنی شراکتی کلیسیا یعنی سارے مل جل کے کام کرتے ہیں. فادر جی اکثر جب ادھر آتے تھے تو کہتے ہیں یار جی جب میں کہتا ہوں تو 5 منٹ میں کام ہو جاتا. فادر جی کہہ رہا ہوں تو سارے مل جل کے کام کرتے ہیں. ہر ایک جب علیحدہ ذمہ داریاں دیتے ہیں، جس طرح کوائر ہے، سیکیورٹی ہے، آلٹر بوائز ہے اور دوسرے گروپس ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کرتا ہے. اور جب ہم آپس میں چرچ میں گروپس مل کے کرتے ہیں خاندانوں میں سیکھتے ہیں، پھر چرچ میں آتے ہیں. اور اسی طرح کلیسیا جو عالمگیر کلیسیا ہے، اس میں یہ محبت، صلح، سلامتی پھیلتی ہے. تھینک یو ویری مچ بابو. فاضل جی، آپ پہ ہم کلوز کریں گے، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرا خاندانوں کے لیے 2023 کا جو سال ہے اس کا پیغام 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا تو یہ کہ بشپ صاحب کے، ہمارے چھپانے والا کے بہت سارے جو منصوبے ہیں وہ ڈائسس کے لیے ہیں، اور ان ساری مصروفیات کے باوجود انہوں نے خاندان کی ضروریات اور مسائل کو دیکھتے ہوئے اس سال کو مخصوص کیا کہ ہم خاندانوں پر غور و خوض کریں. اب میں خاندانوں کی طرف آتا ہوں کہ خاندان میاں اور بیوی یہ خدا کے اس الہی بھید کے گواہ ہیں جو پیار خدا کلیسیا سے رکھتا ہے، اور میاں بیوی اس پیار کا عملی طور پر کلیسیا میں اور معاشرے میں اظہار ہے. کلیسیا ایک چھوٹی لیکن مکمل کلیسیا ہے، اور کلیسیا خدا کے بدن کا حصہ ہے، خدا کی موجودگی کا نشان ہے. میں درخواست کروں گا تمام ڈائسس کے کیتھولک خاندانوں کو کہ وہ خاندانی زندگی اور خاندانی ازدواجی زندگی کا جو عہد ہے اس کے تقدس کو قائم رکھیں، اور ہر روز محنت کریں، اپنا حصہ ڈالیں. وہ آسان نہیں ہو سکتا، شاید بہت مشکل ہو، بہت قربانی دینی پڑے، لیکن اس عہد کو، اس تقدس کو، اس پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ ضرور اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہمارے چھپانے والا نے جو یہ سال مقرر کیا یہ رائگاں نہ جائے، یہ باقی سالوں کی طرح یا باقی ہمارے کاموں کی طرح ایسے ہی چلا نہ جائے، بلکہ ہم ضرور اپنے خاندانوں کی طرف غور کریں، چیزوں کو دیکھیں اور اس سال سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جو چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں خاندان میں اس کو ٹھیک کریں، تاکہ ہمارا خاندان جو کلیسیا ہے، مکمل چھوٹی کلیسیا، وہ دوسرے خاندانوں کے لیے نمونہ ثابت ہو. زبردست، تھینک یو ویری مچ فاضل. اور اس کے ساتھ ہی
میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں چنا ہے, ہمیں یہ موقع دیا تاکہ ہم خاندانوں کے سال کے موقع پر جو بشپ صاحب نے یہ لیٹر جاری کیا ہے, یہ چپانی خط جاری کیا ہے, اس کے اوپر ہم بات چیت کر سکیں. اور میں اپنے تمام پینلسٹ کا اور سب سے پہلے بشپ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہ گفتگو کر سکیں. تو فاضل صاحب آپ کا بہت شکریہ, بابو ساجد آپ کا, ڈینیل آپ کا, مس رکسانہ آپ کا شکریہ. اور میں ناظرین آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آج ہم نے بات چیت کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مفصل اور بڑی ہی ہمارے خاندانوں کے لیے ایک کیا کہتے ہیں ماڈل گفتگو ہے, اور اس گفتگو کے ذریعہ سے ہی ہم اپنے خاندانوں کو جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں, تاکہ پوری دنیا میں جو خاندان ہیں وہ خدا کا گھر بن جائے, وہ خدا کی کلیسیا بن جائیں, وہ خدا کی خوبصورت حضوری کا سبب بن جائیں, اور وہ خدا کی فضل اور برکت سے معمور ہو جائیں. تو آپ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کریں, تاکہ خدا کے کلام کی یہ باتیں جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچ سکیں. اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے. تھینک یو.